अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल अहवाल हैं आपके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे अच्छे कामों में गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला के बहुत एहसान है। और आज जैसे कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का पाक मुबारक महीना चल रहा है, तो इसमें हमारे आस पड़ोस में जो है ना काफ़ी महफ़िल मिलाद होती रहती है। तो माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मैं नाते वगैरह पढ़ती हूँ ना, तो काफ़ी बुलावे आ जाते हैं, आगे पीछे से दावत मिल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहाना चाहिए कि मिलाद मुबारक में जाने का। तो जो है ना इसी वजह से मसरूफियात काफ़ी बढ़ गई हैं, तो वीडियोस जो हैं मैं वो 1-2 दिन के बाद ही अपलोड कर रही हूँ। पहले तो मेरी रूटीन होती थी डेली ही वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे सर पर ना एक बोझ सतारी रहता था कि एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। बस मैंने अपने आप को बिल्कुल अब रिलैक्स किया हुआ है और जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और वैसे भी हमें अल्लाह ताला को भी टाइम देना चाहिए, बिल्कुल भी दुनिया में नहीं हमें जो है ना घुस जाना चाहिए। तो जनाब साथ साथ मैं अपनी आप के साथ भी रूटीन डेली की शेयर कर रही हूँ। बस सुबह ही सुबह नाश्ता करने के बाद अबू बकर के बाबा जो है ना फ्रूट्स वगैरह ला कर दे देते हैं, फिर मैं उनको धोकर धुलाकर मैं एक साइड पर रख दूँगी। साथ ही साथ घर की कुछ सफाई सुथराई चल रही है, खाना वाना बनाया था। और आपको पता है यूट्यूब पे हम सारे दिन की जो रूटीन्स हैं या डेली जो मेरी रूटीन है वो तो मैंने कभी भी नहीं शेयर की। बस हफ्ते में 1-2 रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी ज़िंदगी का चौथाई हिस्सा जो है ना वो आई थिंक मैं वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी तो सारी ज़िंदगी जो हमारी चल रही होती है वो मैं शेयर नहीं करती। आजकल मिलाद मुबारक चल रहे हैं ना, तो एक ही वीडियो में मैं सारे मिलाद के जो क्लिप्स हैं ना वो आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो आज भी मिलाद था, बहुत अच्छा मिलाद हुआ और बयान जो कर रही थी खातून उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया। उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की जो मेरे दिल को लगी, और साथ ही साथ मैंने घर आके अपने उस्ताद मोहतरम की वीडियो देखी तो वो ना डबल उसका असर हो गया। तो वो कह रही थी कि हम ख़वातीन की ज़िंदगी में वक्त की कमी क्यों हो गई है। सभी ये शिकायत करती नज़र आती हैं, वक्त नहीं है, टाइम नहीं मिलता, ये करने का टाइम नहीं मिलता, वो करने का वक्त नहीं है। तो ये वक्त क्यों नहीं है? वक्त तो वही है जो 1400 साल पहले था। जहाँ भी पिछले ज़माने कहीं भी चले जाएं तो वक्त तो वही है। बस ये है कि हमारी रूटीन्स और हमारी जो तरजीहात हैं, हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो ज़रा चेंज हो गई हैं। तो वक्त तो वही है, वक्त में बरकत भी वही है अल्लाह ताला की तरफ से। तो वक्त में हमारे बरकत क्यों नहीं रही या हमें क्यों नहीं वक्त मिल रहा। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं बहैसियत मुसलमान के हमारी हलाल ज़िंदगी हो, हलाल रिस्क हो, हमारे रिश्ते हलाल हों, हमारे काम हलाल हों, मतलब हम हलाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन हम इंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत सारी अपने जो दिन के घंटे मिनट अपने ज़िंदगी के जो ख़ास वक्त है वो इंटरटेनमेंट के नाम पे हराम पे गुजार देते हैं। और वो हराम ये नहीं है कि आप स्पेशल कोई रिस्क की हराम खा रहे हैं, कोई रिश्वत ही ले रहे हैं। उनके कहने का मकसद ये था कि जैसे कि हम यूट्यूब ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स खोल लेते हैं, टिकटॉक पे खोल लेते हैं, या कोई और जो भी ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़ोन, ये वो, तो वो सारा कुछ जब हम ओपन करते हैं तो आपको पता है कई दफ़ा बेहयाई की कोई इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो वो कह रहे थे कि ये हमारे ज़िंदगी के हराम सेकंड या मिनट या घंटे जो हम अपने अमाल में जो है ना वो शामिल कर लेते हैं, और हम इन चीज़ों को इतना मामूली समझते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि ये तो एक आम सी बात है, लेकिन ये हमारे अमाल को ऐसे ज़ाया करती है जैसे कि बाल्टी में से पानी लीक होता है। अगर हम बाल्टी में पानी से भर लें बाल्टी को और फिर उसमें 4-5 सुराख कर दें तो उसमें से पानी लीक होता रहता है। उनका कहना ये है कि अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, सारे दिन में अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इंटरटेनमेंट के नाम पे कोई गाना सुन लेते हैं, कोई झूठ बोल देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, कोई ऐसा मतलब आप जिसको मामूली सा गुनाह समझ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो गुनाह हैं ये आपकी ज़िंदगी के बड़ी बड़ी नेकियों और नेकियों की तौफीक छीन लेते हैं। और उनका कहना ये भी है कि अगर आप दिन भर में कोई ज़्यादा ही हराम घंटे या सुस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं तो उस दिन आपसे फ़जर की तौफीक छिन जाती है, आप फ़जर की नमाज़ नहीं अदा कर सकते। तहज्जुद की आपसे तौफीक छिन जाती है, आप तहज्जुद नहीं अदा कर सकते। तो तहज्जुद तो नसीबों वालों को ही मिलती है। आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक लोग, कुछ खास अल्लाह के बंदे ही होते हैं जो तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं। लेकिन जैसे हम जैसे आम मुसलमान जो फजर की नमाज़ अदा करते हैं, तो कभी कभार जब वो छूट जाती है तो आप ये सोचें कि इसके पीछे क्या वजह थी कि ये मुझसे छूट गई। आपने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं कि अल्लाह ताला ने आपसे सजदे की तौफीक छीन ली। तो ये बात इतनी दिल पर असर की ना कि
کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق ہی عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ موبائل کے بہت زیادہ عادی ہیں، ہر وقت ٹک ٹاک، یوٹیوب، نیوز یہ وہ اوپن کرتے رہتے ہیں، اور جب فون کو اٹھا لیں تو آپ کو پتہ ہے نا ہم اسکرول کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا. تو اگر صرف موبائل کی ہی ہم اپنے زندگی سے نکال دینا، مطلب صرف ضرورت کے وقت اٹھائیں، اور جو ہمارا باقی وقت ہے وہ ہم اچھی ایکٹیویٹیز میں ایکسرسائز کریں، پارک میں چلے جائیں، بچوں کو ٹائم دیں، شوہر کو ٹائم دیں، گھر کے دوسرے کاموں کو ٹائم دیں، تو ہمارے پاس بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے یا مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا کہ میں یہ کام کروں، مجھے تو وقت نہیں ملتا، تو یہ سراسر خود کو بھی دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس کو ہم یہ بات بتا رہے ہیں اس کو بھی ہم غلط ہی بتا رہے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی سے صرف فون کو ایک ہٹا دینا، تو اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو خود آپ کو ویڈیو کے ذریعے ہی بتا رہی ہوں، وہ بات ٹھیک ہے، اور آپ اچھے کام کے لیے فون اٹھا سکتے ہیں. فون پہ تلاوت بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، قرآن پاک بھی بندہ سیکھ سکتا ہے، بہت سے نیک کام بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو انسان کر سکتا ہے اور اس نیت کے ساتھ فون اٹھا سکتا ہے. لیکن جب ہم فون کو ویسے ہی اٹھا کے اسکرول کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا وقت برباد ہوتا ہے اور بہت سے اچھے کام ہم نہیں کر پاتے. تو جناب یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں کیا بتاؤں، تو امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ میرے گھر کے کام بھی چل رہے ہیں، میں نے صفائی ستھرائی کی ہے، اس کے بعد جو ہے میں بریانی بنا رہی ہوں یہاں پہ. اور بریانی کی اتنی ویڈیوز جو ہے نا، کیونکہ مجھے بریانی بہت پسند ہے، 1-2 ہفتے کے بعد یا کئی دفعہ ہفتہ بھی نہیں گزرتا تو میں بریانی بنا لیتی ہوں. تو پھر اس کی اتنی زیادہ ویڈیوز ہوتی ہیں، پھر میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ریسیپیز شیئر نہیں کرتی. اور میرا فون جو ہے نا وہ بھر چکا ہے، اتنی زیادہ میں نے کوئی لاسٹ ویک میں کھانے بنائے ہیں، ریسپیز بنائی ہیں، لیکن بس وہ ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا مجھے. اور کوئی ٹاپک بھی زبردست ملے نا تو میرا جی چاہتا ہے اس پہ ضرور بات کروں. تو آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ اتنی خاص کوئی شیئر کرنے والی نہیں ہے، سو میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، ساتھ ساتھ میں نے آپ کے ساتھ باتیں بھی کر لی ہیں اپنی. اور امید ہے آپ کو یہ والی باتیں پسند آئی ہوں گی، مجھے تو بہت پسند آتی ہیں یہ والی باتیں. اور آپ بھی ضرور کمنٹس میں شیئر کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اچھا، کچھ لوگ اتنے خوبصورت اتنے پیارے کمنٹس کرتے ہیں نا. لاسٹ ویڈیو پہ کسی نے کمنٹ کیا کہ میں آپ کی ویڈیوز سے بہت امپریس ہوں، آپ کی روٹین بہت اچھی لگتی ہے، آپ کا ولاگ بہت اچھا لگتا ہے اور آپ باتیں بہت پیاری کرتی ہیں. تو میں کیا بتاؤں، مجھے وہ جو میری خوشی ہوتی ہے نا، میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ جب میں کوئی محنت انسان کرتا ہے اور اتنی کوئی تعریف کر دے. تو بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے. تو جناب یہی تھی میری آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ، آج کی باتیں، اور مجھے تو سانس چڑھ جاتا ہے باتیں کرتے کرتے. تو امید آپ کو پسند آئی ہوں گی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیا کیجیے. اور جو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں یوٹیوبرز بہت سارے میسیج کرتے ہیں، خاص طور پہ ویڈیوز کے نیچے آ کر لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو کا لائک کیا ہے، فل واچ کیا ہے، بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا جی. ہم اپنا کھانا انجوائے کریں گے، آپ اپنے گھر بنائیے اور انجوائے کیجیے. اللہ حافظ.